Şeyh Benhalıma Abderrauf'un Gazze Savaşı ve İsrail'in Büyük Projesi başlıklı videosunda, İsrail ile savaş çabalarına katılan sihir ve ürünleri kullanan birçok işletmenin bulunduğundan bahsediliyor. Bunlardan biri de Coca-Cola, McDonald's, Starbucks ve diğer birçok şirket. Bunlar İsrail'in savaş fonu olarak değerlendiriliyor. İşte alıntı. Il y a des humains qui eux-mêmes se sont des charlatans. Cela n'y peut rien. Cela, vous irez les combattre. Allez. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont par le bien de la sorcellerie et par la participation de leurs propriétaires dans le cercle satanique. Ils participent à l'effort de guerre auprès d'Israël, comme Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, beaucoup d'entreprises comme ça, Louis Vuitton et encore et encore et encore. Voilà, ils sont considérés comme trésorerie de guerre. D'accord. Bunlardan biri de 1940 yılında Richard ve Maurice McDonald tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde kurulan ve bir restoran olarak işletilen Amerikan fast food şirketi McDonald's Corporation'dır. Sonra 2025'te, tam olarak 7 Ocak'ta, Kaliforniya büyük bir yangına yakalandı. Salı gecesi, Çalı yangını Pasifik sahil otoyolunu geçerek 7 Ocak 2025'te Kaliforniya'nın Pacific Palisades kentindeki Will Rogers Beach Eyalet Parkı'na neredeyse ulaşmıştı. Bu haber ABC News tarafından bildirildi. Bu, Allah'ın onlara olan mükafatından mıdır? Ve Allah'u alan biz sevap, en iyisini ancak Allah bilir. Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Los Angeles memasuki fase baru pada Sabtu 11 Januari 2025. Kebakaran yang terjadi di beberapa area Los Angeles County sejak Selasa lalu dilaporkan telah berbalik arah, memicu perintah evakuasi baru dan menambah tantangan bagi petugas pemadam kebakaran yang sudah kelelahan. Setidaknya 11 orang tewas dalam kebakaran ini, yang juga telah merusak atau menghancurkan 10.000 bangunan. Dengan jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya pencarian dari rumah ke rumah oleh petugas. Meski angin Santa Ana yang sebelumnya menguat telah mereda pada Jumat malam, kebakaran di Palisades bergerak ke arah timur laut, menjalar menuju kawasan Brentwood dan kaki bukit lembah San Fernando. Kapten Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, Eric Scott, mengungkapkan bahwa kebakaran ini telah menunjukkan perkembangan signifikan di bagian timur. Kebakaran tersebut, yang disebut sebagai yang paling merusak dalam sejarah Los Angeles, telah menghancurkan seluruh lingkungan, meninggalkan hanya reruntuhan dari rumah-rumah yang sebelumnya berdiri. Sebelumnya, para petugas pemadam kebakaran telah melaporkan kemajuan dalam penanganan kebakaran Palisades dan kebakaran Eaton yang sulit dikendalikan. Pada Jumat malam, kebakaran Palisades dilaporkan sudah teratasi 8%, sementara kebakaran Eaton teratasi 3%. Dengan kedua kebakaran ini telah menghanguskan sekitar 14.100 hektar. Sekitar 153.000 orang masih di bawah perintah evakuasi, sementara 166.800 lainnya menghadapi peringatan evakuasi. Untuk membantu penanggulangan kebakaran, 7 negara bagian tetangga, pemerintah federal, dan Kanada telah mengirimkan bantuan. Tim udara dan kru darat bekerja keras untuk mengendalikan api, meski kondisi cuaca masih kritis dengan angin kencang, kelembapan rendah, dan vegetasi yang sangat kering. Sementara itu, layanan cuaca nasional memperkirakan bahwa angin akan melambat sepanjang akhir pekan. Namun, masih ada kemungkinan angin kencang pada Selasa mendatang. Para pejabat setempat telah mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat karena dampak asap beracun yang menyebar.